Alô, eu sou Héctor Saint-Pierre, sou o autor do artigo Formas não golpistas da presença militar no Estado. Eu vou falar duas coisas. Por um lado, por que eu escrevi esse artigo e em que momento, que situação. E por outro lado, o conteúdo. Bom, o conteúdo vocês podem ver diretamente, mais ou menos. Vou me referir um pouquinho a ele, mas é um artigo que, no fundo, procura, através de uma desculpa metodológica, apontar formas nas quais os militares participam da política, sin ser no tradicional golpe de Estado, es decir, con os ruidosos tránsitos dos tanques pelas ruas, a ocupação do Congresso e tudo isso. Há outras formas, a isso me refiro. Por que escrevi esse artigo? Em que momento? En un momento, digamos, un momento donde a comunidade epistémica da defesa estaba recuando, después de haber trabajado durante muito tempo as questões da transição, do control civil, se dio quase como por esgotado ese tema ante a emergencia dos temas de segurança pública, de delitos, de crimen. Y no digo que sea por oportunismo, mas as modas, a veces, as modas epistémicas convocan a los estudosos y muchos fueron para aquel camino, para estudiar policía, crimen organizado, tráfico de drogas, en fin, segurança pública, que agora volta porque as questões de segurança pública estão sendo ocupadas também pelas Forças Armadas, pelos militares, e se transforma em um tema próximo das duas áreas, da defesa e da segurança pública. En realidad no es desde el punto de vista político, siempre nos colocamos en una alternativa epistémica de distinguir claramente lo que es defensa de lo que es segurança pública. Tengo otros artículos publicados sobre eso, es decir, defensa de segurança, cuestiones ideológicas en el contexto de la PUC de Río y otros artículos escritos por ahí. Mas específicamente, yo sentí que se estaba abandonando demasiado cedo el tema de relaciones civiles y militares, que estaban los académicos se despreocupando en alguna medida de ese tema, que es un tema en última instancia de gobernabilidad, porque la gobernabilidad en los países latinoamericanos, donde la presencia militar es histórica, la propia constitución de los países latinoamericanos se da con las Fuerzas Armadas. Recomiendo el libro de Alain Rouquier para quien no lo leyó, mas ahí está bastante claro a influencia de los militares en toda la constitución de nuestras nacionalidades, etcétera, etcétera. Yo tengo también otro artículo donde digo justamente que los militares precedían a la propia constitución de los estados, diferentemente de Europa, donde a definición beberiana, a partir de la concentración dos medios de administración y la defensa constituyen los estados, y ele vai definir justamente o Estado como monopolio dessa violência, a concentração dos meios dessa violência, que podem impor um regime normativo em uma comunidade de pessoas dentro de um determinado território. Essa é a definição de Max Weber. Aqui, na América Latina, não aconteceu isso. Aqui eram colônias que começaram a lutar pela abertura dos portos para comerciar con otros países que no sean estrictamente la metrópoli. La metrópoli estaba ocupada pelo exército francés, estamos hablando del exército napoleónico, cuando ocupa la península ibérica, o el exército español cae y a coroa portuguesa foge para Brasil y para instaurar o primer imperio latinoamericano. Y alias, no fue único porque también en México hubo un imperio. Mas, enfim, voltando ao tema, é decir, os militares sempre tiveram uma participação política e sempre tiveram uma ação principal na repressão interna aos movimentos sociais. É decir, antes de ser defensores da patria en un sentido amplio del término, no en el sentido en que usan los militares, que patria es exactamente a propia corporación militar y sus valores, lo que llamamos a naciones. Antes de defender a las naciones, en realidad reprimieron naciones internas para impor una orden, sea la positivista, burguesa, imperial, lo que fuere. Mas hizo durante todo el tiempo.
A partir de la década de 80, fines, más o menos de la década de 80, donde comienzan los periodos de transición, nuestra preocupación fue básicamente de cómo instauraba, digamos, un control civil sobre los militares. En un primer momento procuramos discutir las cuestiones jurídicas, como si la cuestión normativa pudiese regular a subordinación. Posteriormente fuimos por otros caminos más para terminar. Lo que yo procuro es mostrar que hay otras formas de aproximación al poder que no es necesariamente a visible ocupación do Estado a través de un golpe. Golpe es definido pela Carta Interamericana de Democracia como quando uma parte do Estado, um instrumento do Estado, actúa em função de governo. As Forças Armadas são instrumento do Estado. Quando elas passam a exercer atitude de governo, configura um golpe de Estado. Hoje, nós temos um Ministério de Saúde ocupado pelos ministros, pelos militares, mas aí eu faço uma tipologia de diferentes formas de acesso. Isso vocês podem ler, onde eu vou tentando mostrar e espero que seja útil. Me perdi na primeira parte, porque aí eu deixo para vocês verem na segunda parte, que é o que digo nesse artigo. Um abraço.